मसीह यसू के कादिर और जलाली नाम में आप सबको साइमा विक्टर का सलाम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें फिर से मौका दिया कि हम उसके रूह की मदद से बाइबल की सच्चाइयों को जान सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उन सच्चाइयों पर अमल पैरा हो सकते हैं। अब तक हमने सीखा कि हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। हमने ये सीखा कि बाइबल पढ़कर हम ये जानते हैं कि किस तरह खुदा अपने लोगों से बातें करता है और उन्हें सीधी और सच्ची राह दिखाता है, और किस तरह से वो ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में गाइड करता है, और उन तमाम सवालों का जवाब जो हमारे जहन में गर्दिश करते रहते हैं उनका जवाब भी वो बाइबल मुक़द्दस के ज़रिए से ही देता है, क्योंकि खुदा खुद हमसे हम कलाम होता है। और हमने ये भी सीखा कि बाइबल में ईमानदारों की दास्तानें हैं, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, उसकी ज़िंदगी, मौजज़ात, मसलूबियत, ज़िंदा होने और कलीसिया की तश्कील के बारे में पढ़ने से हमारे अंदर भी एक नई ज़िंदगी की उम्मीद जागती है। इसके अलावा हमने 5 स्पेशल पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा था। पॉइंट नंबर 1 ये था कि बाइबल पढ़ने से हमें खुदा की पहचान होती है और उसके मंसूबा के बारे में पता चलता है, और हम खुदा की पहचान में बढ़ते चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये था कि बाइबल पढ़ने से खुदा की कुदरत के ज़ोर में हम मजबूत बनते जाते हैं। जब हम बाइबल में उन तमाम रूहानी हथियारों के बारे में सीखते हैं जिनका ज़िक्र हमें इफ्सियों में मिलता है, तो उसमें भी क्या होता है कि खुदा के सब हथियार जब हम बांधते हैं तो हम इब्लीस के मंसूबों का मुकाबला कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये था कि बाइबल पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि यीशु नासरी काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ प्रीचिंग ही नहीं की, बल्कि प्रीचिंग में जो कुछ भी वो सिखाते थे उसको उन्होंने अपने अमल के ज़रिए से भी प्रूफ किया था। तो वो एक कामिल इंसान और कामिल खुदा थे। पॉइंट नंबर 4 ये था कि खुदा का कलाम जब ख़ास तौर से किसी के लिए होता है तो उसकी ज़िंदगी में काम करता है, तो उसे रेमा कहते हैं, और जब हम उस कलाम को एक तहरीरी शक्ल में देखते हैं तो उसे लोगास कहते हैं। और उस कलाम से क्या है कि जब हम कलाम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद जो है वो हमारी भलाई ही चाहता है, वो हमेशा हमारी सलामती ही चाहता है, क्योंकि वो ख़ुद फरमाते हैं, कलाम से सिखाते हैं कि क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख़यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है कि सलामती के ख़यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम बख्शूँ। तब तुम मेरा नाम लोगे, मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूँगा। तो जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा के ख़यालात हमारे लिए नेक हैं और वो चाहता है कि हमारा अंजाम भी नेक ही हो, तो हमें उसी से ही दुआ करनी है, और उस दुआ में जब हम कुछ मांगते हैं तो खुदावंद वो हमें देते भी हैं। खुदावंद यीशु मसीह की ख्वाहिश के बारे में भी पता चल जाता है कि जब हम कलाम पढ़ते हैं और दिल से कबूल करते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, और उसकी ख्वाहिश होती है कि ये कलाम हमेशा हमारे दिल में रहे, क्योंकि वो हमारे दिल में रहना चाहता है, वो हमें बदलना चाहता है, हमें जिस्मानी से रूहानी बनाना चाहता है। और 5वां पॉइंट हमने ये सीखा था कि कलाम पाक पढ़ने से बहुत सी बरकतें नाजिल होती हैं, क्योंकि जब हम उस कलाम को पढ़ते हैं तो हर एक आयत हमारी ज़िंदगियों में बहुत बरकतों को लेकर आती है, और हम उस बरकत को दूसरों के साथ उस वक्त बांटते हैं जब हम उसी कलाम को दूसरों के साथ बांटते हैं। तो हमें कलाम को जब बांटना है तो फिर इसी सोच के साथ बांटना है कि खुदावंद ने हमें जो बरकत दी है उस बरकत को भी हमने उन लोगों के साथ बांटना है। आज हम सीखेंगे कि कलाम पाक को पढ़ने का क्या तरीका है। तो कलाम पाक को 5 तरीक़ों से पढ़ा जाता है, और हम 1 बाय 1 हर तरीके को पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। पहला तरीका है कि अमूमी अंदाज में कलाम को पढ़ना,
اور اس کا حوالہ ہے استثنا کی کتاب، اس کا 31واں باب 11 سے 13 آیات۔ نمبر 2، کلام پر دھیان دینا اور پھر اس کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا۔ اس کا حوالہ پہلا زبور اور اس کی 2 آیت سے ملتا ہے۔ تیسری بات یا تیسرا طریقہ، آیات کو زبانیں یاد کرنا۔ اس کا حوالہ زبور 119 اور 11ویں آیت۔ چوتھا طریقہ، نوشتوں کی تحقیق کرنا، اور اس کا حوالہ ہے امثال کا 15 باب اور اس کی 28ویں آیت۔ پانچواں طریقہ، مضامین کے حوالے سے کلام پڑھنا، اور اس کا حوالہ ہے 2 تیموتھیوس اس کا 2 باب اور 15ویں آیت۔ آئیے ہم پہلے طریقے کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ عمومی انداز سے پڑھنا۔ اس کا حوالہ استثنا کا 31واں باب 11 سے 13 آیات۔ اس میں کچھ یوں لکھا ہے، جب سب اسرائیلی خداوند تیرے خدا کے حضور اس جگہ آ کر حاضر ہوں جسے وہ خود چنے گا، تو اس شریعت کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا۔ تو سب لوگوں کو، یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا، تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور خداوند تمہارے خدا کا خوف مانیں اور اس شریعت کی سب باتوں پر احتیاط رکھ کر عمل کریں، اور ان کے لڑکے جن کو کچھ معلوم نہیں وہ بھی سنیں، اور جب تک تم اس ملک میں جیتے رہو جس پر قبضہ کرنے کو تم یردن پار جاتے ہو، تب تک وہ برابر خداوند تمہارے خدا کا خوف ماننا سیکھیں۔ تو یہاں پر خداوند نے ہمیں یہ سکھایا کہ کلام پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اس کی باتوں کو جب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اور یہ طریقہ بھی خدا نے ہی سکھایا ہے۔ اسی لیے خداوند نے ہمیشہ رفاقت اور شراکت کو بہت اہمیت دی ہے، اور کلام میں بار بار یہی کہا ہے کہ سب اکٹھا ہو کر اس کی شریعت کو پڑھیں، سنیں اور سیکھیں۔ دوسرا طریقہ ہے کلام پر دھیان دینا، اسے دل میں رکھنا اور پھر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کا حوالہ ہمیں پہلا زبور سے ملتا ہے اور اس کی 1 اور 2 آیت۔ کچھ یوں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، وہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ یہاں ہم کلام سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں جب کلام سنائی دیتا ہے خدا کے لوگوں کے ذریعے سے، جب کلام ہم تک پہنچتا ہے، تو پھر صرف اس کلام کو سننا نہیں ہے بلکہ اس پر دھیان بھی دینا ہے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، مطلب ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا نہیں ہے اور دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتا ہے، بلکہ ہر وقت خداوند کے جو احکامات ہیں، خداوند کا جو کلام ہے، اسی میں اس کی خوشی ہوتی ہے اور دن رات اس کا دھیان بھی اسی میں رہتا ہے۔ تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ بارہا کلام میں ہمیں بدی سے بچنے کو کہا گیا ہے اور ہم سیدھی اور سچی راہ پر چلنے کو کہا گیا ہے۔ تو اسی لیے کلام پر دھیان دینا اور پھر اس پر عمل کرنا بھی ایک طرح سے خداوند کی پاک مرضی کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ اوکے فرینڈز، کامل ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے جس طرح سے میں نے برکت پائی، آپ نے بھی برکت پائی ہے۔ خداوند ہم سب کو کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کا فضل عنایت کرے، یسوع کے نام سے آمین۔